Pisao sam Deda Mrazu putem e-maila ove godine. Napisao sam: Dragi Deda Mraze, za novu godinu želim jednoroga. On odgovara, kaže: Daj bre, budi realan. Ja odgovorim: Dobro, ajde. Želim normalnu djevojku koja ne priča puno i koja će me voljeti i kad nemam para. Stiže odgovor od Deda Mraza: Dobro, koje boje hoćeš da ti bude jednorog? Čitam danas u novinama da ljudsko telo raste do 25. godine. Kako to da stražnjica i trbuh nisu obavešteni o tome? Sedim ja sa jednim drugarom u kafani uz rakijicu pa mu kažem: od moje kuće do kafane ima 5 minuta, a od kafane do kuće ima 2 sata. Tu nešto ozbiljno ne štima. Konobar, šta pije ona lepotica za drugim stolom? Viski star 25 godina. Deder stavio i 2 kocke leda od mene. Zagledah se u guzove jedne devojke što je išla ispred mene i sad sam 4 kilometra od svoje kuće. Perica se spremio da izađe u grad pa pita oca: Ćale, imaš li para? Ćale mu odgovori: Ja imam, ne sekiraj se ti za mene. Otišao čovjek kod doktora. Doktore, mislim, otpada mi kosa. Šta da radim? Kako da je sačuvam? Pa mogli biste te otpale vlasi da čuvate u nekoj kutiji. Sede 2 policajca u kafani i pričaju. Kolega, čaša ti je prazna. Hoćeš još jednu? Aha, pa šta poslije da radim sa 2 prazne čaše? Na uglu ulice stoje 2 policajca, onako snuždena. Jedna prolaznica pita: Što je bilo? Što ste objesili noseve? Ma, nestao nam je pas tragač. Pa šta? Mislim, to je pas. On će naći put do stanice. Ma on hoće, ali kako ćemo mi? Sa komšijom s gornjeg sprata nisam u dobrim odnosima. Mnogo ga nervira kad pušim na terasi. Prijavio me da pušim travu. Dođe mulija da proveri i pitaju me: Stvarno pušiš travu? Da, stvarno, ali nemam više, mora da nabavim. Od koga nabavljaš? Od komšije sa gornjeg sprata. 3 sata ga već ispituju i prevrću mu sve po stanu. Ulazi čovjek kod doktora i sav se trese, pa ga pita: Doktore, ima li ova moja treskavica veze s tim što me otac napravio na veš mašini? Doktor ga gleda i kaže: A ne, nema, i mene je moj napravio na gramofonu. I vidiš, nije mi ništa. 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 Poslala Fata Muju kod doktora. Kaže: idi kod doktora, vidi kakav si, na što ličiš. Ode Mujo kod doktora, pa mu doktor kaže: dođi za 3 mjeseca. Vrati se Mujo kući pa ga Fata pita: i što ti rekao doktor? Pa da dođem za 3 mjeseca i ništa više. Pa budalo jedna, pa jel ti prepisao nešto? Jel ti rekao što smiješ da jedeš? Idi opet kod njega i pitaj. Ode Mujo ponovo kod doktora, a ovaj ga pita: ha, otkud vi? Pa zar vam nisam rekao da dođete za 3 mjeseca? Ma znam, mislim, doći ću, ali da vas pitam, što bih ja smio da jedem? Pa ti bi, Mujo, mogao da jedeš samo stari krompir. A što stari? Pa jer mladi nećeš da dočekaš. Ko se to tamo dere? Komšinica. Porađa li se? Ne, sada zatrudnjuje. Iznijela mlada žena pred svog muža prvi ručak koju je napravila. Muž probao, pa onako mršteći se jedva proguta zalogaj. Pitao nju: a što si stavila u ovaj ručak? Pa stavila sam sve iz recepta. Mislim, što je sad to važno? A možda me budu pitali u hitnoj. Doktor govori uplakanoj porodici: nažalost, vaša baka je u komi i mislimo da se neće probuditi. Kaže unuk: gladan sam. Baba se budi, skače iz kreveta, kaže: sad će, sinko, tebi baba nešto da spremi na brzaka. Pričaju otac i sin programeri. Tata, a kako je to biti u braku? Pa ovako. Zamisli da imaš brzi, baš brzi besplatni internet bez limita
koji otvara samo jedan sajt. Kaže žena mužu, slušaj me, ako se ikad razvedemo i ako je oženiš mlađi od mene, kunem ti se, udati će se za njenog oca i bit ću ti tašta i krv ću ti piti do kraja života. Kupio Mujo Fati vibrator i otišao za Njemačku. Kad je polazio, rekao je, nemoj kad dođem da sam čuo u selu da si bila sa nekim. Kad se vratio, vidi ispred kuće vibrator u blatu i pita Fatu, što je ovo, zašto si ga bacila? Ma mani me se Mujo sa tim tvojim čudom, pa sve mi zube porazbija. Novopečeni par je u restoranu. Prilazi im mrzovoljna konobarica. Izvolite, šta nam preporučujete? Ti da posjetiš frizera, a ti nemoj crne čarape na bijele patike. Znaš šta, najbolje bi bilo da raskinete. Otišao Ciga kod doktora sa rezultatima i kaže mu doktor, Cigo, sudeći po ovim rezultatima iz laboratorije, imaš trišu. Au bre doktore, pa kako je ovo vrijeme došlo? Ni rođenoj ženi ne možeš da vjeruješ. Sretoh komšinicu i pitam je kad ćemo kafu da pijemo. Kaže, dođi večeras, neće biti nikog. Ja otišao i zvonim. Stvarno nikog nije bilo kod kuće. Dođe otac u školu da vidi ocjene svog sina i učiteljica mu kaže, vaš sin ima jedinice iz svih predmeta osim iz vladanja, iz toga ima 5. Eto, vidite, iz onoga šta mu vi predajete, on ima jedinice, a ono šta ga ja učim, tu ima 5. Vidi Mujo Hasu u gradu. Haso, a gdje si pošao? Tražim po cijelom gradu da mi daju nešto za glavu. Aha, a koliko misliš da ćeš da dobiješ za nju? Stavio Ciga tezgu na ulici i viče, pregorele sijalice, samo 10 dinara, pregorele sijalice. Stane jedan nadoznanj prolaznik i pita ga, šta da radim sa pregorelim sijalicom? Pobote, ti lijepo odneseš u preduzeće i zameniš. Kaže učiteljica, Perice, postavit ću ti jedan zadatak, ali odgovor mora da bude brz. Dobro, jesi li spreman? Koliko je 17 puta 4? Brzo. Kratka evolucija u očima svake majke. Ja vidim pile, mamino, pa malo kasnije jagnje. Moje malo seli se nalala. A vidi kako se umazo ko prase. Šta se dereš ko magarac? A vidi zafleko se ko svinja. Ustaješ u podne svaki dan ko prava volina. A jesi mator konj, a tako se i ponašaš. Došao pijanac kod popa i počnao da mu priča. Pope, ja sam mnogo popio u životu. Svaki dan sam popio barem litru rakije, pa 10 piva i po 2 litre vina. A sinko moj, čudo je da si još uvijek živ. Vidi, ako se desi da umreš, da li bi želio da budeš pokopan ili kremiran? Pa znaš kako je, pope, ja bi najradije da budem flaširan. Deda Mraz deli poklone na ulici i među okupljenim ljudima bio i Ciga. Pita Deda Mraz, ho, tko hoće auto? A Ciga će, ja ću kume, deda, ja ću. Pita on dalje, tko hoće zlato? Ja ću kume, meni daj, ja. Ko hoće računar? Ciga, ja ću kume, meni treba, daj meni kume, ja. Deda Mraz onako već iznerviran drekne. Ko hoće batine? A bre ljudi, uzmite nešto i vi, ne moram sve ja da uzmem, kaže Ciga. Slavio je Piročanac Novu godinu, pa čuo kako komšija puca iz puške. Dođe on do njega i zamoli ga da ispred njegove kuće opali 2-3 metka. Nakon nekog vremena stvarno dođe komšija i ispuca 3 metka u vazduh pa ode, a Piročanac će deci. Lele, deco, utepaše Deda Vraza. Dođe čovjek u apoteku i traži kilogram banana,
a magistra što radi u apoteci mu kaže: izvinite mi, nemamo banane. Sljedeći dan opet čovjek dolazi i traži banane, a opet mu kaže: izvinite mi, nemamo banane. I on tako dolazi cele nedjelje i već dosadilo je stavila natpis na vratima: nemamo banane. Dolazio je on sutradan, kuca na vrata i kaže: dobar dan, a kad vam stižu banane? Ako si se bar jednom nasmijao, znaš šta ti je činiti. Like, subscribe i podijeli s ekipom kojoj treba malo smijeha. Novi vicevi stižu uskoro i vidimo se u sljedećoj kompilaciji.